Papa ogin kama na wanje bonje bo banam Nkwanko président Kisimane mona Popo Kabaka président Jassima Soa papa na David na Soraya Père de Timaswa Estala feeling alieme malamone mama no Estala feeling alieme malamone mama Oh me wawa oh me wawa ai me wawa ai me wawa oh ya wala ai me oh mwana wakale kalmo ambisa ai me mamuranza mega tua bonzo ai me mamuranza me alonga boka Mbote na kampanye nyonso na ikama kulanda émission bwana beto musonga meleke ngonda bana émission yetu atumendi mali bete bana bwala bete bulayo bete yamba bantu nyonso lukumu ya kwilu ya bandundu ngonda ye bete no yamba ka ba mama bete yamba mama Chantal Mozo bete yamba mama Angélique Marguerite Audio musonga bena mposa kulutabu bete yamba meseka Bobete yamba mama na bete lukumu mama Lucie kwa telela beke wambala mingi mwe pesa bambote mbala mingi bete mula masolo nani mutatuba ya mingi ve sa yengonda ba mama mutapesa mbote na ba mama nyonso ke landa beto mingi na gungu na Kikwiti na Kenge na Brazzaville na Angola na États-Unis na France ba mama na nyonso mama Tanya na Belgique ti bandu nyonso les mission bola na beto Maman Lucie qui est députée nationale na bete ya kwilu ya bandundu kasi ya betu futa mingi na bungu Maman Lucie mbote nge mbote papa Krizo qu'est-ce que ya mono ya manini mission bola na beto ibo santé maman santé ke mbote mpilangeke moni na yo santé ke mbote surtout ke yo ke ngonda na beto ya bankento santé fitu vanda dia ka mbote kuluta sambe tsonga na bantunde ntangu nyonso mama fit vanda na santé ya mbote mama ke montre vanda ka atake ou en passe atake bela mais ke songa yove c'est pourquoi santé ke kaka mbote mama à travers mpasi na ngeta mona sourire ngeta kukuta mama tana ntsongo mpasha kubuta mwana ake na kubaluka ti mpasi mais ermo singe mona songa nge sourire sana kusonga ngende mpasi amuke wa na nima na yo tapesa kiese na mun na nzambi tina bantu nyonso alors peut-être que zola veut ko songa na bantu nde mpasi kele ata mpasi kele voilà sana nkibuka songa ngende santé ke ya mbote merci mingi mali singe zola bola mingi na ba vacances parlementaires nous vamos sangue ngi kana bola ngi ko lu singa bola ngi alors ba député mingi wezo la bo mingi mingi tina ko na bola o tenture na muta beba o masa ke ya vini muta no ngi muta lala wapi mais vous tout moment ngena na bola mufeseka Krizo muzola nge mingi se ngenge va mayele kupesa muve ba question ya trap menge takanga mumpile sambu kange songa munu nde sambu nanke mugezo la bwala mais bantongo yina yame kumisa mu député bo yani na bwala kana mutu bane mutina bo muge tina nde tena mutako beba to mutako beba na bwala bantu nge jinga na bwala boke bazoba si bantu ina bo ina kupesa betke mfumu munu samu kwisa na parlement il fallait muko lomba maboko ya bantu ngoyina bandinga na bo bavua na bo sambo pesa munu kiyeka kukuso vanda na parlement bubu ya mulungu tina bove mulaka kabo beke tinda muna parlement samu takwenda nwane na ben samu takwenda tubila ben muke représenter ben na parlement mentangu nyonso mutafutukaka samu na kukuso zinga ti ben sambo ensemble beto mona ke mutendu beto fete idika makamu na beto ya développement ya bwala na beto muta sadila développement ya bwala na munu awana Kinshasa ve muta sadila yo kuna na bwala nde na kati ya bwala iki mutundu beta solula tima mpangi ya kezinga na bwala tima mama kezinga na bwala tima papa kezinga na bwala nde beta mona iki mutundu kumona solution kusala ba projet samna kutunga bwala na beto ini
Voilà sambu nanke muge zolila kukwenda ntango nyoso na bwala sambu muvanda tibo sambu ko se sentir privé éloigné na munu bo vanda ntama na munu ve mu vanda ntama na bove sambu ensemble tibo betsala kisala bwala mama mbetala bizuzi yange mingi mu privé zola mingi mo zola ko se intéresser mingi na makamuna ngi ngi mona bene ga manda ko mana ya bobuta sangi risque basi na maboko mpamba kamuta la bizuzi yange vous intervenir sur tous les plans na bwala. Et puis bantu mingi mpimwe vutukira okezola kukwenda vena bwala mara mingi vande bantu bwala ke lomba mingi ngi wape bomande manda ko mana mama Lucita bikana maboko mpamba sambo nyonzo yaemba futa bana kupesa bana nzongana mwambo nyonzo vaidika bapo mwambo ba basa ba mama na ba bopito mwambo nyonzo ba sanza bantu babela kupesa baton na bekol ku ngi mo veni ngeta dira kana manda me mana ngeta basa mpamba. Bon, kana mume basika maboko mpamba samu na mambote ya bantu na kuvota munu yo tapesa mukiese muki yo kele kubasika maboko mpamba ve yo kele kuyidika diaka samu ba mandango ina ke kwisa boko yula muve mama betu vota nge wanki nge salaka mama bete mona nge diave muge kuenda kasa muge nsadi na bo mufeti sadi la bo mwambongo na muge bakaka atoke fioti mulenda dia mulenda sala kisala nkaka mekuyindula ntete bo sambu boke na mpasi boke zaba bien atabuke lomba atabuke sala nke mutindo munu kaka na mpasi ngwene na kiese yina muge pesa boti kiese muge pesa veti regret sambu mbasi mutatuba nde mumebikala maboko mpamba au contraire muke na kutunga pour que mbasi ntango bota kwena boto bande mama yake kusasa disa beto yandi ai mama yake kusavanda ti beto na mpasi na beto yake dilati beto yake tungila beto manzo nkanda yake futaka minerva la bana nzo nkanda yake kusaka samu na minute na kana bome wa de gens de mama ke na nzila ke na kwenda muntu nyoso ke bande awa yandi atake ana mbongo feta kusekisa muna atakuseka ata simba mu ata na nito kama simba muna nito ametwa na mbongo kelve kamwanda mbo ya mume beluka. Donc, qu'est-ce que une ambiance na mwe vanda tuyo yo ke bon de cordon ombilical ya mama na kata di vumu mutunda ke disabana kana yo mezengana yo tavana mbote fe muta regretter ki mamo si ve sambu ba action ina mwe sala yo ina ke sala de mouvanda ngolo mouvanda reconnaissante envers bon pibo sabande ya mukedika muntu ina ya bet pesa ki yeka ke vutuka kasamna ko tala beto. Matondo mingi mama bantu kamona bonso bete tuma na munoko yo buna be Benjamin Luyele bizuzi ya mama ke mingi me abete baka mona une dizaine de minutes ti munu ti bampangi nyoso ke la emission bona be betala niki mama ke ko sala na bola na kisalo na ni pesa ya député après bete futkila bana plateau Benjamin Luyele nzila ke ni
Finalement, ma Lucie que maman ya bana, maman Lucie que mon ba papa, maman Lucie que mon ba maman, maman Lucie que mon ba orphelin, maman Lucie que mon ba nani finalement. Parce que je vois, ngena abandonné on zona mara. Maman Lucie que nkento ke limité ve. Que maman yina que zabaka kusala makambo nyonso. Nambala mosi avec ordre ntango ya musala kimayai mbasi musala yai s'occuper na bana s'occuper na ba mama makambo nyonso muke d'abord en dehors ya ki député muke présidente ya une ONG ya ke s'occupaka na ba mama paysanne ba femme paysanne ko encadrer bo ba femme mpamba ve ba jeune na beto ngeta mona de bisalo mingi mona ko sadisa pana bisalo ya ba jeune na beto ya mu pesa ba tronçonner sam na kuzenga banti e banti ina boke sala mabaya bete sala ba bansa na ko pesa na école mabaya bete ke sala ba tableau sana ko pesa ba école mabaya bete boke tungila yo banzo mabaya boke sala ba cercueil bantu ke va mbalanka na bola boke fois place ko jikila ni kelve mais boke sala de mama ke sala mabaya boko ba di baya bo jikila muntu ba orphelin yina ya me vanda ngeke mona ba mama boso bo yina kana boso ndebe tukipe na bo vetu ba de mu vanda kaka cloisonné kisi kamosi limité bon ce député national yome lunga fait il faut musalampi bisalu yankaka ya développement ya bilanga partout ngeta mona mu voilà ngeme mona mu tete d'habitude nge yamba munu ngeme yura mu vende mama bu ngeme ngeme luata d'une façon particulière ta la verre na mu melwata yoke songa makambo mingi une femme des champs une femme de grands fleuves une femme yake na bilanga tout moment na ba ferme wapi bisalo nyonso une femme d'espoir donc kana bantu ko mona mun mama me kuisa bubu pana me kuisa pede ambasi beta kona bilanga donc mama fait vendre venge kena limite kaka ngeza bakaki mama sengeke salaka yanka kana nta sadila nge yoke bon son pila bete vana na ba famille na famille betukel si muke salampi ke salamu ke député national muke kona pina ferme quand c'est muke na famille muke na bakala muke na bana. Vous pouvez profiter de l'occasion de faire sa chérie na mon chéri Faustin bisou muzolange mingi yake ko accompagner mon bisika nyonso na bisalo nyonso ya mezodila kande en tout cas parité ko vendre mise en application par mon nkento nani sambo kanave kan buba mulungu vanda ve et alors bisalo nyonso bet que ça la sam na ko songa ngeke limité ve mama ke sala nyonso papa Criso kanange tala nkento nange nanzo muso na nkento nange mingi mungoma c'est une femme courageuse mais ka fait un peu côté sana bandu ko basika mta kusa benda ndia basika mpina kama politique hein mpila yake vraiment mpila yake basika nanzo yani mosi akusoccuper nange
s'occuper na bana, s'occuper na made na beno. Et puis ya kona ba réunion et tout consort. Maman fit vanda pedine. Kana maman ngeme ko makaka ngege kana cantoni na ke maman si ngeta sala ke sala mbote fe. Sangeta vanda consort. Ah, je suis fatigué, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Ngesa nentako bete 4 ans na parlement même dans ma heure tardive. Kana muku sala nzo mugeza nde baka na munu ake kinga mbote fedia. Ata me ko na retard, mu fe ko m'occuper na yande. Mu fe ko m'occuper na bana na munu. Na suka me basika mugeza nde bana fe ko na classe. Évidemment, mugeda na bo mingi ve bo me yela, mais kade na munu fe ko na classe mu fe ko yirika yandi mu fe salami. Mu tatuba vene mu melemba. Bisal na nyonso ngege mon kangeta la yo c'est fait en ordre. Era mo singega mona mumuge na ba chef a groupement. Bo me kuisa muge yamba bo sambo woto na mumpi na ambiance muza ba coutume na betu kanki mutindu mupambula bobo mpe opesa mulu pemba ngi mutu mufesa kisana na kati ya bwala. Betke sadisa ba pon ba papa yena bo yani nage kusaka sana kupesa munu ngolo na woto ne mama kisana nge bete ndima yo kwena mbote. Sambu bete wa bete ba africain quand même hein. Oui. Ngeta wa o ya kuisa kota na bwala bantu muta kota 20 pidini. Muta mona tete ba lemba boala ba mfum ba chef coutumier ba chef de groupement bonyons musolo la ti bo pesa mulu pemba kisala muna mkesa loke kwenda bien bon mpika na me kwenda boke sepel. Voilà pourquoi ngeta mona mobisi kanyoso ngeta mona ferme ngeta mona munu na bilanga ngeta mona munu. À chaque fois, il y a un fait ça le sambo en tant que député national. Je l'ai fait, ngeta mona muna parlement. Et je suis ponctuel. Bisa l'union, ngeta mona toujours à temps. Dans tout mu kwenda na jina ya boala. Sam na réchauffement climatique. Ngeme mona pana betu vazenga par exemple, nti muntu ngeta twende mama lusingenge kwenda kona réchauffement climatique boge twende il faut protéger banti. Oui, bete protéger banti, mais quand si kana bonde bete protéger banti, betu bika banti nyonso pedina. Kaka ya kuvanda pedina. Wa beta banga mabaya cercueil. Wa beta baka mabaya ya kutungila bana nzonkanda baba ya kupesa bo. Betke sala yo écologie yina betke sala yo na mutindu moshi ya mayele avec intelligence de façon kana bonde betme zenga ntina ya ntama ya meyela sans betu sala mpi mabaya kusunga bantu mais betke sala reboisement na kokuna banti ankaka. Beta sala yo mpamba vempila ngeme mona ba jenina boge zenga nti ya boke zenga yo à la fin de la saison en tant que boge kuna betu sala reboisement bete kuna banti ankaka pour que makamba réchauffement climatique ou yokusu kutila betu vende banti nyonso mebo. Maman, tout le monde parenthèse fioti parce que fioti na politique me vede vutu kila yo. Ngebe tu makamba papa na nzo ngebe tu makamba de mama. Mama bubu ba jeune fille mingi keza kulamba ve. Bubu ba divorce me kota mingi na ba jeune bege ba mama te expérience. Ya sarangi na kuvana ki ba papa que ti bubu na niveau na ngenge me comme député national. Que vous puissiez encore dire que vous faites la mida bakala. Bakala na mfedi. Sana ke bubu ba jeune fille na betu mingi dozi to kali ya na bakala bo. Et puis, ils ont fait faute, maman a formé pour dire alors que j'aurais du mal à croire que maman, apparemment, il a correctement papa. Éducation n'est pas fait pour maman. Éducation est bien, évidemment. Éducation est bien, mais beta bika yo fait. Bet fait landi la yo. Mpila beta katuku tubi lange yawa. Singe meto ne mama sana ngege sala ba makambo mingi. Si ba jeune fille na bubu kana buge ko kafe kulamba sambu boke cantonné na makamuna bo ya fait tout la maquillage nandi kuyobila kuvanda soin sa kulamba kele ya yandi ve kulamba ifo mwana kisalu ifo pidia betu mbeti na bana bisalu nanzo mais kena bi manka bakal mugezo la vende mwana kisalu kusala yo munu moske sala yo et puis atange na mwana kisalu krizo nge mosika ngeza kulamba ve ngeza ba coordonner ve mais mwana kisalu nkikima ngeta songani nge mosi nge fete vanda ntete nge zaba yo na nima mwana kisalu tasalaka selon mutindo ngeke zolaka selon mutindo bakala ngeke zolana nzo selon mutindo ngeke zonde ordre kuvanda mwana kisalu nampi en même temps pi balanka azave ake ko apprendre mpi akwenda tuyo na nzonani. Voilà, il faut bana na betu longa bo zaba kulamba bo muke na bana nanzo betke na bana bisalu ne bana na mubuke lamba bana bankentu boke lambaka muke zaba très bien dimanche nyonso bana kesal ko savez bana na mubo moske lambaka bisalu nyonso ya mama ya kuyobisa bilele ya kutula soin il faut bozaba yo sambu bima yena boke konda longu kayo vena nzonkana ata ngelungu kota université papa ngelungu kwenda tina mpoto mais kana venge za kulamba sakasa muke dive betu par exemple bantabandundu bo ngeta ko longu kayo na université ve boke longu kayo en étant mwana nkentu ngeke yela na nzona nge ba mama na betu va longa betu mutindo ngo na betu va kanga bubu mpete longa bo mais beta lemba bove il faut betu ça l'effort ya kulonga bo kima yankaka yo yena
kulonga bantu bubu abugetu mande nkentu muke mona bosu kesala bankentu me bikala ka disco kana moya eme lunga nge crise nge bangu tambula na ba mama nkentu kusonga nge abasila nge ba français kuna nous voulons la femme, nous demandons à femme d'être excellente, nous demandons l'excellence. Excellence ke inki ya munoko ve ya discours ve beta viva ve ba discours. C'est simple ça na betu bankentu betu ça la différence la bisi kanyo ça beta ça la kesala. Oh, kuna bome tu bande corruption babakala kana ku corrompre na kati ya ba bureau betu bankentu tu ande non betu ke kota na makambu na ve beta dénoncer yo. Et c'est cette différence là qui fera que mbasi yo na tabetu na kukuma mutindo constitution ke tu bana article 14 que nkentu ti bakala bo fait kabula bisalu ya kosala na ba bureau na ba institution nyonso na ba niveau nyonso ya 50% 50 donc équitabilité yoke matabi se veut botaper sa bête betu moi se fait terminer yo dans la façon de travailler mutindo bet que ça dit la mon bet abaki la yo bet avanda ka vende oh non nous voulons avoir 50% mais ngeke sala nki sa mnge baka 50% ngeke sala nki nge déjà monto ke na kisalo que tu fais l'effort ya ko exceller na kisalo nange ya ko sala différence place ngekele parce que la femme c'est une différence krizo kana mumbe kwenda makambo bankentu mukota na muzindo mulungu baka nge toute la journée beta mani save et puis mbasi ngeta ko futkila mudande mama beto kwenda. Si nous partons même à partir de la création de la Bible, sans boubou ya bantu nos ke tambula. Beta sala parité beto mo si fait. Beta kone bisaka saka ve. Ba papa beta no na ti bove. Beta ko tout la bon makelele ve pesa beto non, on doit travailler ensemble. Tibo. Mpila ku kabula ti beto ti babakala na mutindo ngo ya parité ina yo kelve. Il faut beto banquet beto songa ba papa de nous sommes capables. Est-ce que nous sommes capables de le faire? Na munokove, nous devons le prouver. Na kisalo na beto. Ngeke zamande na création nzambi muntu ya pesaka mitindu ya pesaka bansiku. Ikele bakala. Asalante bakala. Muntu kubaka bansiku nyonso nzambi ko pesa. Kusala pidia ife kudia dimbuma ya ife kusala pidia kuvanda nkent kuvanda ve. Bakala muntu kubaka yo. Metala sans munan ki bet fait tambula kaka nkentu ke kaka a fait tambula ti bakala nzila mosi yandi awa bakalawa sambu ordre kuvanda sambu kana muntu so tuba nkentu ku calmer nkentu ko non pidi na fait papa pidi ay kuiba ve mun kange yiba muta dénoncer mais kana betu moshi mekuma ko yiba beta sala mutene pour ne pas sauter cet angle là mugezo la bubwa yiba ina ke landa bo landa nde nkentu ke vuena kuzinga ti bakala nzila nyonso sans nkentu bakala ta sala ki mave sambu ata bakala metu andake ko clear nkentu kilumbu atabela atasimba nkento temwe atabinga nkento ya nge muntu kusonga muve nge muntu kusala muve pidia ngesa mande Adam kubaka ndinga ina ba ordre nzambi nsi kwa nzambi muntu kubaka yoke Adam nzambi kusonga ngege mona jardin d'Eden ya tu peux tout manger na kati ya jardin menti ya kusimba ve Eve kuvanda ve yandi muntu kupesa kabajina nyonso na bambisi yandi muntu kumemo na création ntango nzambi mesala muntu nsuka sala ke yandi nkentu kuvana tepedi mais les jours où nkentu samgeza bande yake kana mfunu yake important ake ngolo kuluta ya songa dande dimbuma yayi ngege dia yo sambu nzambi kukusange kana ngege dia dimbuma yive c'est-à-dire beta kuma bazoba nzambi kumona ndeka na bonde kilum beta dia dimbuma yayi beta kangula meso beta kuma bonso yani yo ina bombla beto yo beta dia yo ngege dia yo bakala c'est lui qui avait reçu l'ordre. Il pouvait dire en tout cas ngege dia dimbuma ina venza kutomane beto dia vengen kento ay ngegu famun il a pris quand même samna kuzama de bakala takukave kukatula nkento na pembeni nani ya dia dimbuma alors ya be dia dimbuma bome mona nde bome sumuka na ntango bome vanda na kati kuna bome bumbana nzambi kukwisa ayu api nga nkentu fe Adam bege wapi yande papa betukela wa betume bumbana betke kinkonga na meso ngene beteke kinkonga mais pourquoi ngeke kinkonga ou abakala il n'a pas assumé hein, s'il te plaît landamu bien crise ngeko tele di solo ina ba mama nyonso ngeta kutana tibo ou abakala shinkento nge pesa mun ame fundani nkento nge pesa mun mais il pouvait même refuser na moment ina sana ki adia dimbumango kwa ya media il pouvait dire comme mudia déjà j'assume mun muntu enzambi kutubilaka mais ya funda nkento sambo kabula mpasi et pourquoi buba beke zolande beno banda ko katola nkento nge awa ve ya bakala kana yo mebeba babakala ta funda beto
be vanda wapi ntango ntoto va beba babakala ba papa na beto babakala na beto ba collègue na beto ba chéri na beto bangwashi na beto babakala benu baka bankentu benu sala tibo kisala kukatula ndi vesam kilumbo ta beba ngeta fundani mpila nge funda ya na nzambi nge funda ya na nzambi nde nkentu ya muntu masala nde bubu amusala disumu pourtant nsiku nge muntu kubakayo Maman. donc ngeke voué pardon Christ kubinga kuzenga move place na ke important sambete kwenda ntama na kwenda sosa inke mutunu nkento fait ça la différence inke betu fait vendre kaka différent bisikanyos betu salama va être différent voilà ngolo na beto ke buisa yo buisa bakal abu ya nshiku nandi et puis kilumba me ya nzambi ke kuyulandi olia se justifier to bende j'assume munu tu vanda faible on nkento ange pesa mu beto kabula mpasi ngenge ta bakapi diai ngenge ta sala pede mtu kabula mpasi mbasi kana bwala ya metambula mbote fe ba papa tatu bande bankento benu fanda wat bankento bantu kubika bet na kuyiba bankento bantu kubika bet na kusala makambo bankento bantu kubika bet na kusala pede na bobet mebo et donc nous sommes voués na kutambula betu nyonso nzela mosi équitabilité ya boke tuba yoke di solo ve yoke lende nkento kelawa bakala kelawa comme ça ensemble kabete tambula pede atana nzo papa mwana nkentu mebaka difum papa takusale kanga bima ti mwana ngenge kwanda betu zor betu vandakawa malonge ngoka munu mutfe pesa ngeke mona force nkentu na wapi okel bena kwenda ben mata ben futuka benungu katola ve nkentu na gestion ya choses publiques il faut nkentu kuvanda sambashi be fundani ve mpila be funda betu na ntangwa ya Adam na Eve même anisa yoke mingi krizo ngeke songa munde tu minute ke fioti mais il faut ngetu dila muki lumbu mo si journal mon vimba betu banda ko solo. Oui, mais il y a révélé qui maman s'appelle Malamingue qui parle. Souvent on aime condamner la femme. Kaka elle a faute comme elle m'a kamwe banda. Mais les meke si manque de Malamingue buisa beto. Voilà. Là où ils sont une force. Voilà. Beto vous dire la partie, ça veut dire comment on tue tout le monde fiot de masora pepperni. Maman ngene union sacrée. Ba pepperni on sa bankake na union sacrée bankake na FCC. Ngebu ngewa. Est-ce que vous vous la ba image na pas na place ya sans kana me pesa mvuto modelina yo tavana mbote pe bosonga nge image na munu pila mge kwenda na bwala inki mutunu mge vanda yo ta songende parti na ya PPRD na ya kele ya mukele na yo yoke PPRD ya union sacrée mais yoke PPRD ya pur ya Kabila ya kele président national ya parti PPRD. Le président national, c'est lui qui est l'autorité morale ya FCC. PPRD ina ya muge sadila yo wina. PPRD ya union sacrée ina ya ngeke tuba. Yoke PPRD 20 sambu bantu nge bolungu vande de avena PPRD ya original ina ya betu kele tiyo. Kuna boko endana mutundu moshi ya ngeke zap. Muge zoro kukota makambu ina ve. Tubila munu makamba PPRD na betu ya Kabila. Yo ina nge yula munu. Yo kele. Non. PPRD yo kele. Tala baranyo piloke salama. Tala makambu mutundu yoke salama munu mke kwenda na base mke kwenda toujours ngeke mona muti ba insigne ya parti mke tambula tio mke sala muta kwenda ve sana nki parti kufwa parti ke sala bubu ya kanage kwa na secrétariat permanent ngeta kuta Emmanuel Sheadari kena kutula ba structure yampa ba secrétaire provinciaux ba communaux wapi boga na kutula sana ku restructurer parti yokel baina kukwenda bo mekwenda mebet bantu kubika la parti ke dia ya nene yokel et donc muke muntu ya PPRD ya Kabila mulungu katoka vena kukwenda na union sacrée président de la république mfumu na beto il est le président du pays muke to sandi bonso président bisal nandi muke sala yo bonso nde président na beto na mutundu agezodila kisika mukele développement na muno ngenge mona mwana ngosala c'est pour aider le président chacun de nous partout où il est ya que sala kisalo akesala yo sambo na bwala mais quand si yo kel vende sambo na kosala kisalo bwala il faut ka kokota na union sacrée muke sala ba makambo ma mikidi ya muke futa ba cantonnier payé avec mon petit salaire ya député national normalement c'est le gouvernement qui devrait les payer muke sala yo. Est-ce que ça ne peut pas ça le coup mouver match quand le chef de l'État mais quoi na boire na beto amona mukidi ya musalaka ata sepe la ve yina ke muntu ka kuvanda muntu union sacrée ngeza sala ke salo et non respect ya chef de l'État ngem na beto peut pesa ndio mais munu muke na parti na munu PPRD il est fier fier penza fier et mais ça va moi on nchuka mako manisa mwezo la musala nge moi surprise fioti peut-être la
na minute fioti mama dadi buchanga minako ameva na kwilu na nge sange ba fiera ba mona kwilu mama lukumu ya kwilu abeleti bongeke na kati betala mama dadi buchanga ameva na kinzambi kisika bakala nani kutanga na kutala beleve na kutala bi ba mama ke kuna bonzo balungi yo ina kena kuluta moi commentaire fioti après conclure l'émission na présence ya mama dadi nkento bembi nako na kwilu bwala musepelaka mingi krizo na kumona mama dadi na côté ya bakala nandi honorable honoraire ya Assemblée nationale Aubin Minaku muvandati kiese mingi na kumona yandi na kati ya bana nzonkanda na kati ya ba mama mumona ni pime kotala ba mama na cité kuna muketanga jina ve mumona na nzo mosi na famille mo chameko rendre bo visite ke pesa bo saki. C'est ça le travail en quinte fait ça là. Mama dadi shelenda bikala kan nanzo yame kona ti bakala ni sananki samna kutuba ne muge tele mabonso mama place nyonso akele afiti tele masala kisala yo ina kuendaka mun sepela mingi na kumona ba imagina na mpila ya kuendaka na mpila ya ava tubila bana nzonkanda surtout mu sepela na place age songa bana nzonkanda nde benu sambila ya période ya carême voilà yin mama ya période ya carême benu sambila kasamu na beto benu sambila mpisa na bwala voilà une maman ya kena amour mpi ya bwala nandi ndinga na nchuka émission mesuka me regretter mingi samuge me pesa mba minute fioti kansi muge pesa ba mama nyonso ya Congo mobimba mbote mingi partout ba mama kel mume pesa benu mbote mingi ba mama betu telema betu sala kisala toujours na côté ya ba papa kunwanisa papa ve parité impolitesse ve inki ve lutondo ina ngeke songa na papa yo ina sala babakala nde mbasi boba na kutwa non il faut travailler avec les femmes bisika nyonso bokele me pesa bo mbote ba mama ya Congo d'une façon particulière gungu na munu ba mama ngami walu menelwa fula mama ngami chigi na mwafula mama ugungu musale gisalu mukale debout mukale forte moi wa ketu moi wa mars yo ke le vesam na kulwa tabilele mama tutu minemi lele d'accord kanangeke salaka mbwengi mama sala mbwengi ti soin kanangeke salaka bilanga tele masala bilanga ina uta contribuer na développement ya bwala mume pesa benu mbote musola benu mbote musola benu mingi moyo mono tamegenye ana bongela ginawo bisous bana gungu ba mama ya gungu benu nyos me pesa benu mbote merci beaucoup matongo na mpa nyonso mela na émission bwala na beto mungu utafutikila kana gungu wela ndabi mingi kuna na kandal na gungu penza pana bwala mingi bantu yeso ngila sumia ba message na émission bwala na beto beneva ya mabubu mama Lusiku Watelela député national élu ya gungu mwana ya PPRD kama bien mwana ina sanzu vede ya mwana mama do mwana ya PPRD ya Joseph Kabila mbote mingi na leza mtamondo pesa mbote mama Juliama mbote mingi na mama Andoki Pulu na mama Ida sénatrice mama Maria Lukiana mbote ba pesa ni kaka sake mama moja meso mabebi nzira ya bakuonde ba mama kuvanti ngolo na bwana na bete emission mesuka bene pesa mbi mama Dora nkendo assistant mama Dora bene pesa ni mbote mingi na emission bwana na bete mebila ve nkendo na muno mambo musene bete kutana tibe na kizoro ye kuisa kaka na plateau émission bwana na bete alanda mama jeudi diaka na rediffusion et puis na chaîne na beto ya YouTube mama matondo mingi bete zolange mingi kisalo na ngoko na ntwala utasepelisha bete mingi bete watake zolange matondo mingi merci mingi mungu mtepesange matondo mingi merci papa ogin kama na bonje bo bana nkwanko président Kisimane mona popo kabaka président Jassima Swa papa na David na Soraya